ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଇଲେ, ମାନେ ଗାଧେଇକି ନା ଆଇଲି ହେରି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ମେଘୁଆ ପାଗ ଉଠେଇଛି, ଶୀତ ପ୍ରବଳ। ଏଇ ଯୋଉ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଶୀତ ପଡୁଛି, ଆକାରାନ୍ତେ ଶୀତ। ସେଇଥିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇଲେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଛାଡ଼। ପୁରା ଗାଧେଇକି ଶୀତରେ ପୁରା ଗାଧେଇକି ଆକାରାନ୍ତେ ଗରମ ନାହିଁ। ବଢିଆ ଆଇଡିଆ, ତରଳି ନାହିଁ। କଣ କରିବା, ଆକୁ ଟିକେ ଭଲକି ପୋଛାପୋଛି କରିକି ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେଲେ ସେ ତରଳି ଯିବ। କୋଉଠି ପୋଛାପୋଛି କରି ଥୋଇଦେଲେ ହବ ନା, କାକ ତଳେ ଭର୍ତ୍ତି ତରଳି ଯିବ। ହଉ, 2 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଦବା, ସେ ତରଳିକି ରେଡି। ତାପରେ ଲଗା ଲଗି ହେଇଯିବ। ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶୀତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇଲେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଗାଧେଇଲା ବାଲା ଜାଣିବ। ହଉ, ଆମର ତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିବା? ପଦାକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଆମର କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି। କାଲିର ପୋଡ ପିଠା ଗୋଟେ ହେଇକି ଥିଲା, ଯୋଉ କାଲି ଯମଦୂତୀୟା ଓଷା ଥିଲା। ପୋଡ ପିଠା ହେଇକି ଅଛି, ଟିକେ ପୋଡ ପିଠା ଖାଇଦବା। ତା ଜଳଖିଆ କରିକି ଶୀତୁଆ ପାଗରେ ତାପରେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଉ, କଣ କରିବା, ମୁହଁ ତ କଳା ପଡିଯାଉଛି ଶୀତରେ। ଶୀତ ହଉଛି ଯୋଉ ଭଳିଆ, ଘରୁ ବାହାରିକି ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆଉ କଣ କରିବା, କରୁ ନ ବାହାରିଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ନାହିଁ କି ହଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ବାଜିଲାଣି ଆଉ। मैं निकला गाड़ी लेके सड़क पे। ବାଜୁଛି ପାୱାର କେତେ ମୋ ପାଖରେ? 1 ମିନିଟରେ 1 ମିନିଟରେ ତରଳିଗଲା। ପାୱାର କାଠଟା। ଶୀତ ଦିନେ ଗାଧେଇଲେ ଯା, ନ ଗାଧେଇଲେ ସେଇଆ। ଖାଲି ତେଲଟା ଟିକେ ମେକଅପ୍ କରିଦଉଛି, ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ପିଲାଟା ଗାଧେଇଛି। ନହେଲେ ଶୀତ ଦିନେ ତେଲର ପାୱାର ନାହିଁ, ଗାଧେଇଲେ ପାୱାର ନାହିଁ। ଛୋଟବେଳେ ତ ମୁଁ 2 ଦିନରେ ଥରେ ଗାଧାଏ। ଏବେ ସିନା ଲଜ୍ଜାଶ୍ରମ ଛାଡିକି ଗାଧେଇବାକୁ ପଡୁଛି, ବଡ ହେଇଗଲେ ବୋଲି। ଆଉ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ 2 ଦିନରେ ଥରେ ଗାଧାଏ। ଏବେ ଆଉ କଣ ଅଛି, ବଡ ହେଲାଣି ଆଉ। ଡ୍ରେସିଂ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା, ଚାଲ ପଦାକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ପଦାର ପାଣିପାଗ କଣ। ମେଘ ତ ଉଠେଇଛି। ହଉ, ମେଘୁଆ ପାଗରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଦାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। କଣ ଚା ପାଣି କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି? ହଉ, ଆସିଗଲି ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିକି ନାଲି ପାଣି ଚା ଆମର ରେଡି। ଏଠି ଚା କୁ ପୋଡ ପିଠା ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ହଉ,
नाली चाक पोड़ पिठा आमर खाया रेडी सकाल सकाल नाली चा रेडी चूड़ा दीटा देलु चूड़ा दीटा देलु 4 पके दे दबुन दा तमो को खाइ दादी तिगाना हमिना सती बही पहिला बेला निया हम मम्मी की दादी अम्मी अम्मी म खाइ साबे सकाल सकाल आमर पोड़ पिठा क्या चल दांत हसनी दांत हस्तानी मुस्पी छुआ दांत हस्तानी पुष्पा दांत हसी सकाल पोड़ पिठा खाइला दांत हसते ए मु माछ बने दे तो दाढ़ी नहीं मोर दाढ़ी पुष्पा नहीं मैं पुष्पा मेरा तो चुटकी है तुम्हारी चुटकी नहीं है टिक्की टिक्की चुटकी है माता कर क्या ए तो सुबह उठ जा जिया हम ये दे शूट कर दे सकाल सकाल आमर पोड़ पिठा स्टार्ट किया सइला आ हाथ बड़ा हाथ आगु बड़ा हाथ लंबा এইটা আমার পক্ষ কোন কইবি আমার এটি কোকলি মাছ বনিয়া হউচি আমার এটি কোকলি মাছ বনিয়া হউচি এই টিঙ্কা বুলুচি তাকে দেখো না হ্যাঁ ওটা নুনু দেখাউন রে নাই তাও দেখো না নঙ্গুল হইছে দেখো আমার দাদি এসে চা খাও আরে শুটিং যাবো আর যা या पेन पिन कर स्ट्रिंग अब ये कौन से कौन है एमिति कौन है छी पोड़ा 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 ओ पोड़ा पिठा पेन पिन कर दिखाओ वीडियो बराबर पेट भी निकाल वीडियो दिखाओ पेन को कर या हाउ ये ठीक है हाउ माछ मजा सब देखो माछ बनिया सरू देखो खाई এইটা আমার কোকলি মাছ ভজা হে जो বনিয়া হে কি ভজা হলানি কোকলি মাছ ভজা হলা তারপরে না পকড়া খায়া জানতো কো জোর দলা না বাবা पखाला खाई देवा तापर फटका लगी जा जाऊना कोरी दुकान का बोलता नहीं ना को भाई तू फोन कर अभी लेकरी जा तेल टिके दे दे जाओ ना सोरिस तेल ना आइबा सेटा आगो लेइथिली अबे मोर कोकली खाया स्टार्ट है पखाला तो कोकली अरे भजा चलती डाल मन खाया चलती देला मते साग साग भातले खाइ न देरी होइछि आ सकाळ नका नेलनी पानी पाती गलाई